भाई लोग अभी देखो वो लोग जा रहे हैं, दो सेकंड बेच है, ठीक है, वो रनिंग कर रहा है। देखो बहुत नीचे है, ठीक है, हम बहुत ऊपर से वीडियो कर रहे हैं, फिर देख लो फिर से। लाली है नाम से। गर्लफ्रेंड को शादी करना है ना? যেকোনো দূরে এগুলো করতে পারবো, বুঝছিস? যে রাস্তার রাস্তা আমরা সমান রাস্তাতে দূরিয়ে নগুনা করছি। হ্যাঁ 17 মিনিট 15 মিনিটে মারছে। भाग मिल्का, ए मिल्का, जिंदगी का आखिरी मौका है। देख लो आप सभी लोग, बहुत ही ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जाके फिर से आने वाला है वो लोग टोकन लेके, ठीक है। वो देखो बहुत ही ऊपर वो। देख लो वो एक बंदा नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, बहुत ही छोटा दिख रहा है, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत ही ऊपर से कर रहे हैं ना वीडियो इससे। देख लो आप लोग सभी लोग, बहुत ही ऊपर से आ रहा है, बहुत थक चुके हैं वो। राइस मेड़ा कंट्रोल केने जाइबो ओडा कंट्रोल लेबर ना कुमालिस एतना फास्ट है जैसे तक में लाला दिसे कुद्दू डिस्टेंस सा कुद्दू डिस्टेंस सा ओ पाव आसना बांगुरा लाला दे सा ये फास्ट 20 मिनट मार दी या ओई दिखे दे जानी और भी आ रहा है, देखो ऊपर ऊपर से आ रहा है, देख लो। शिवरात्रि की बात है वीडियो चल रही है ना वे एंडले ओ जा ना ए इतना तुम नहीं रात में बंद कर अरे वो कितना देखना वो पे ऑन ना समय टाइम का फास्ट देखो ना जेसी है तो हो गए আবার বেজ জিনিস লাগায় ও বেজ না ইয়া ऐसे उल्टा दो চেষ্টা নাম্বার আড়াজে লাগাই ডান সাইডে খেলে ভাই নে ধরে আরে ডান সাইডে বাম সাইডে না দূরন লই কথা না ডান সাইডে লিস্ট ডিসটেন্স কমই এই যেই দিকে দানি কত ডিসটেন্স বেশি ডিসটেন্স আছে 7 জন আগে 2 জন না আরে 2 জন 3 জন 4 জন আরে আমি দিকে ওই লালেতে ইয়ে না ওই লালেতে ইয়ে না না পাহাড় শুরুতে মারলি আজকে পিছনে করতে হবে 8 জন 11 12 13 জন
এরি সবজি ঠিক বল এই এরি সবজি ঠিক হ্যাঁ পুরো লাল সাদা আছে এডা এতে স্কিনের উড়া লাল এডা এতে সামনে দিয়ে না সাদা এটা আধার দিছে এদিকে দানা দি বিশ না আরো কম এখানে 1 মিনিট লাগবে দেন তো 20,000 টাইম ইয়ে করছি হে 21 থেকে শুরু করে দেবো পুরো বডি আরে আরে ভাই যাও যাও চল ধর বডি ছোট দে বডি চালা কুটি বড়াওলা তো বুঝিও আরে বাইরে আস না তো তার এক না বাল জলদি জলদি 6 মিনিট ভাগ আপ সারি দে আপনা মা এর সারি দে 6 মিনিট এন্ড লাগবে না अपना माय बॉडी सारी दे और किधर गई अपना माय बॉडी सारी दे अपना माय बॉडी सारी दे पूरा बॉडी वास्ते चले में क्या हां अच्छे बैंडा बीजे भाई ওই তো 2 নাম্বার টো গেছে बीजे रे বিজার শায়দ হতে अरे शिबू चल गए अंदर आ जाइए शिबू ते আসলে রে এই তো শিবু এক नंबर ये ना शिबू माल বাদিলা আছে না বাদিলা ও শাইন তো ছোট কত চিজ আছে কম টাইম লাগাইছে কম লাগাইছে ওই মাথা তুই ওই টানে কম লাগাইছে কি টাইম করতে হাতে সামনে কি টাইম করতে उनके साइड में गिरा আয় না আইরে আছে ও আইতে ওই বিচার কি দিদি ও সাথে না দিতে পয়সা আছে দিয়ে কত লাগে ওই না তো গুরুন যেতে একটা কথা আছে গুরুন যেতে এইটা দিয়ে আবার এদিকে দাও নিচে ধরে